আমতলী গোলাঘাটি কনস্টিটিউয়েন্সিनि बिसिङाव खबजांनाय पद्मनगर बिसिनि 1 नं वार्ड कुसुमचंद्र गामियाव 1 किलोमिटार लामानो गताल इट बनानि जेंनि रेखा তিনি এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মানি তৈজল মুম্বাই সাবজুরালনি অফিসারকনি তৈজল মুম্বাই খেই তাংজৈ তংমনি লামা রং থাঙিনাইখা এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা লগিও তংখা সাবজুনালনি যে ডিও সাব যে ডিও সুক্রমণি দেববর্মা তাই পদ্মনগর আমসাইনি লুকুরক বাহিনী লামা মানি বেলাই খাসরাংজাক লাইখা সিপিএম সরকার 25 বছর চাওই থাংপানো অ লামানি মংসাইয়া প্রিরমিয়া ফেবা অ সরকার তাবুক এমডিসি উমাশঙ্কর তৈজল মুম্বাই লামা মালাই তাবুক খাতং লাইজাক नै কক্তমা তিনি bo bisiwo o lama katal khai chengse reka hai keba busun number wato খুলুমকা যত প্রেস মো তিনি পদ্মনগর বিসি 19 আমতলী গোলাঘাট তিনি বিসিং খবজাক বিসিনি পঞ্চায়েত অফিসনি সিমি কুসুমচন্দ্র দেববর্মা মিনি নক থাইজরা 1 কিলোমিটার কাতালখে ব্রিক সলিং চেঙ্গি রজাখা তিনি বাগানটাই বরক অনেক দিন ধরে আম সানি দমনি বংনি থানান ফাইনানি লাইসু কইয়া ওয়াতै বিশেষ খালাই ওয়াতै হিংকে তিনি বং সংमुखा फाइनाय ओ जागा जारो हारपेक उनका आशा खालायो बरकनि जे सानमानि मनो रिमाने बरक ताबो वाटै पान्ति फानो काहामके गारि बाय हिमै आकुन्याय काहामकनो थांलासु खालायमाना नहननाय उनका प्राउड फिल खालायो सिनि साबजेक्ट संमते बनि स्टाफ दैसिनि अरन कर्मकर्ता दैसिनि जतनि साइतमनि बायनो जों तिनि अमाहाके रैमानो सानान मुजुमनि गाहायचे गोबांमा बिसिरमनियाय बरक गोबांमा पार्टी चालुगै थांपानो अ जागा अमो लामा बाय बिसि चालिया आगरतला सोनामुरा रोड जे रोड बाय बिसि चालिया हाइफानो बरक अमाहाके कष्ट खालाय मा तंगनि तिनि अमो रै पाइनाय आमसानि बरकनि मोखाङाव खुसि लुगैनाय आंबो खुसि एसे अ आमसानि एमडिसि हिसाबै इनके आं तै जत चिनि साबजुनाल स्टाफ चिनि अरन कर्मकर्ता रक तै अरन कर्मकर्ता जतनो हामाया फारो जों तिनि जतनि मिलनाय माने जतनो नि साइथं माने दारातैनो जों तिनि बरकनो थां फाय खालायनानै बगै 1 किलोमिटार लामा रिमामन बगै thagari nangni kamiwo tini lama katal khama mon bo hai rok তিনি যে সিনমো সলিং যে ব্রিজ সলিং তিনি যে চেঙ্গির খা আংকে খুব কাহাম নংজাকা হামবাই নমার খা সারজंनो जों दीर्घदिन दइरा जों अ लामन बागै फाइट खालाय थांमानि इंगाना हनो इंगा सिपिएम सरकारनि थाखाय जों अ लामानो दाबि खालायमानि 25 ता बছর चालगै थाङो सरकार हास्ता हारन थांनाय रक उ अटेक जरा रैनैसे लामा पाइ थाका इंगा ताव तामखवा जों आबो रेगुलेशन जमा रमां जों या माने एंनाय नै साव इंया इंके अमा हानि बागै वादै फाइके तो खूब गारि रक थानानि हिमन कष्टसिन म पुरा हारपें थांगो थानानि यां जे लामा थांके यां उल्टासो गारि रक थांबाय इंके अमा हाके जों कष्टखौ सलेमानि दाबि खालायमां बिसिंगै तिनि सिनि सारजं अ जागा जे सामु खालायमानि बंनो पाइपले हामबाय मारो बंनो जों माने अ लामा मामन बागै जों खुसिं काटा bo kaming klaimo पद्मनगर busun number wa 1 नम्बर 1 kilometer rok na 1